Siya guys, yan. Ginagawa nila yung ano, ilalagay dito yan sa ano. Matitirahan gagawin kong din. Yung guys. Ito, lalagay dito yung stainless. Itong babang ito. Ito, dusong yung stainless. Yan guys, updated nitong ating FB ginagawa. Yan guys, so tanggal na kayo yung siding, lakabitan na kayo yung siding sa kanyang tapaludo. Kaya guys, oh. Yan guys, oh. Yan updated guys, ha. Yan, oh. Ayan na, oh. Yung siding, tanggal na. Kakabitan na natin yung siding yan. Ito yung tambol, ginagawa na. Yan guys. Yan, ginagawa rin. Kakabit dito yan. Wala. Kaya guys, yun yung lalagay yung siding yan. Ito, ginagawa no. Ito yung isa guys. Yan. Yan guys, yan kakabit yung dalawang pinakita ko yung siding. Yan. Ginagawa nila yung ano, ilalagay dito yan sa ano. Matitirahan gagawin kong bindera. At bindera man yung mga kapag tayo mo yung bindera naman at maliliit. Mga flooring. Gagawin na yan. Guys. Ito yung dalawang siding, kakabitan. Ayos na yan guys. Pag nakakabit na yan guys, nagawa na yung siding na yan. Ayan yung tambol, lalagay dito yan guys. Ito yung lagay tambol, yan ginagawa ni Noy. Grabe ko kayo pagkatapos na rin yan. Ayan guys. Siding ba? Pero welding yan. Welding ko lang yung ano ng pito na tangkal. Isa lang yun. Guys, yung kinukorte yan yung ano, yung lagayan ng gasolina, ng diesel, pagtok, yung kanyang pinakat. Guys, ayos na, butas na. Yan ang ano ng gasol ng diesel. Lagayan ng diesel guys sa siding. Guys. Yan na yung tambol. Tapos na, kakabit na lang dito yan guys. Kakabit ka sa may gulong. Stainless yan guys. Yan guys, ito na yung updated ng ating L3 ginagawa. Yan, tapos na lahat. Yan, may flooring na, may ano ng tambol. Mayroon siyang cover sa kanyang ilalim. Yan guys, yan. Ayan guys, may ano tayo yan. Guys, ayos na, kumpleto na yan guys ha. Yung L3, napinagta natin ng ano, flooring, saka ng siding na kalahati. Yan guys, okay na lahat Yan tapos na Yan, stainless yan guys ha. Yan Yan.
lalabas tayo sa isang araw, guys. Yan, tapos na yan, oh. Kinakabit na lang itong pinto. Yan, guys, oh. Guys. Yan, oh, yan. Yan. Guys, guys, yan, oh. Ito yung binitasan namin isang araw, guys, yan. Yung kargahan ng gasolina, guys, ayan. Yung binitasan natin isang araw, yan, oh. Ayos na yan, oh. Ayos na. Yan. Ito, lalagay dito yung stainless. Itong babang ito. Ito, dusong yung stainless. Yan. Ito, guys, dusong pa natin ito ng stainless, itong babang ito. Ito kanyang pintong ito. Yan, yan pintong yan. Talagusong pa rin ito kahabang stainless yan, guys, ha. Yan, updated yan, guys, so yan, oh. L3, FB. Yan. Yan, ito natin yung stainless. Ng flooring, stainless, saka yung half siding. Yan, guys, ha. Pinaltan din natin. Yan. Kasi, guys, kaya pinaltan yung pang-ilalim na half lang. Kasi kalimitan nabubulok yung pang-ilalim. Yan, guys. Itong mga ilalim ito nabubulok kalimitan. Yan, dito. Yan, dito. Saka yung flooring, yan ang kalimitan nabubulok. Kaya, yan ang pinabago ng may-ari. Yan ang mga itaas. Hindi masyado nabubulok. Kalimitan itong sa baba lang. Ayan, guys. Kasi, diyan nagtitigil yung mga tubig. Sa yan ang kalimitan natin kasi ka na dumi. Nag-ipon. Kaya, yan ang nagkakaroon ng problema lagi. Nabubulok. Kaya sa ayan. Kaya, pinabit na namin itong pinto. Up. So, pa rin. Sinoy, oy. Yan, oh. Yan, guys. Ayos na. Isang araw, labas na yan. Ano, yun, oh. Labas na yan. Yan, yun na lang laylayan ang kailangan natin, guys. Yan, oh. Labas na yan, guys, ha. I-update ko na lang uli kayo, guys. Susunod na, no? Tapos na yan, guys. Yan. Okay, guys. Guys. Ayan, guys, ito na yung updated ng ating L3 na ginawa natin stainless yung kanyang lower side. Ayan, no? Ayan. Ayan, guys, okay na yan. Tapos na yan. Yeah, pinifinishing na lamang. Ayan, guys, oh. Ayan, okay na lahat yung gilid. Ayan, yung ginawa natin stainless. Ayan, guys. Ayan, guys, oh. Ayan na. Ayan, tapos na yan, guys. Baka isang araw ilalabas ito, finishing na lang, kumbaga finishing touch na lang. Tapos ilalabas na ito. Ayan. Kaya ko lang pipintahan pa ito dito, pero parang ayaw pa yata ng mayari. Gagamitin muna natin nila sa pagninegosyo muna daw. Sa kanilang business para makabawi sa gastos. Ayan, guys, ha. Okay na, tapos na yan, lalabas na yan, guys. Ayan, guys. Sa lahat siya, guys, stainless. Yung ating stainless yung lower side, lahat ng body, lower side, pati flooring pinaltan. Stainless din yung flooring lahat, guys. Yan. Saka ito mga ito, pinaltan lahat. Yan. Yan, guys, okay na yan, guys, ha. Yan. Tapos yan. Hello, guys, ito na yung updated ng ating L3 na pinaltan ng siding sa ibaba. Ayan, no? Ayan,
stainless din nilagay natin yan. FB, F3 guys ha. Ayan, pati pinto, ayan. Ayan, tapos ito, ilalabas na lang. Hinihintay na lang yung may-ari, yung budget ng may-ari. Pero lalabas na yan, itong week na ito. Lalabas na guys, okay na yan, tapos na. So, anong gagawin yan guys? Ayan, guys na yan. Ayan, siding, palit siding. Ayan guys. Tapos, itong loob, pinatan din natin ng flooring guys. Yan, yung loob, o yan. Ayan yung updated yan guys ha. O. Yan, ayan guys, o. Yan. Bagong palit lahat ng flooring yan guys. Saka yung gilid na yan. Stainless na lahat yan guys. Yan. Yan. Ilalabas na ngayon itong week nito guys. Yan. Hinihintay na lang yung budget ng may-ari. Pati yung mga ibang ano. Ayan guys. Nirepair din namin yung ibang bulok na yan. Ayan. Ayan kita niya may welding yan. Ayan. Ayan. Nirepair din namin ng konti yan. Yung mga bulok na yan. Ayan guys. Ayan. Updated yan. Saka itong itaas. Yan. Yung bubong, ni-repair din namin ng konti kasi medyo bulok na rin. Kaya natin yung FBL3 guys ha. Guys, okay guys, yan updated niya. Lalabas ito, tapos na ito guys ha, tapos na. Okay na ito, yan, tapos na lahat yan. Yan. Lalabas na lang ito ngayong week na ito. Hinihintay na ng budget ng may-ari. At palabas na ito guys ha. Yan guys. Yan guys. Yan guys. Okay na, L3 FB. Yan. Pinatan natin ng flooring, siding, yan, sa ibaba. Sa kaya ginawa natin yung lagay ng kanyang taillight. Yan, bago na rin yung gawa ng yung kanyang lagay ng taillight sa likod. Yan guys, ginawa din natin. Stainless lahat yan guys. Yan guys. Yan guys, baka gusto nyo magpa-repair dito sa amin. Location namin, Barangay Bangka-Bangka, Victoria, Laguna. Malapit sa Mag-asawang Tulay at malapit rin sa Iklog ni Kuya. Kung alam nyo Iklog ni Kuya, tapat ng EMB Auto Supply. Yun ang aming ano, yung tapat noon, yun ang aming shop, EMB Motor Shop yan guys ha. Yan guys, thank you for watching guys. God bless you all guys. Bago sa yung paggawa guys ha. Yan, tumatagag kami ng mga ganyang repairing. Okay guys. Thank you guys. Okay guys, thank you for watching. God bless you all guys. Thank you. FBL3. Palit siding, palit flooring guys. At repair ba yung mga bulok-bulok. Okay guys. Thank you.